Boris Moïseïev, pour sa part, mélange et modernise avec entrain ses références sibyllines pour un vaste public familial et enthousiaste. Surréaliste carambolage de Jean-Paul Gaultier et de Madonna, Boris organise dans les moindres détails des shows ahurissants dont il est la vedette et où se côtoient garçons des rues, lilliputiens rescapés du naufrage du Bolchoï, sur des rythmes aux sonorités aussi obsédantes qu'indistinctes. Changement de tenue à chaque refrain. Il faut faire fi ça et on admettra volontiers que l'artiste soit un peu nerviose. Une troupe nombreuse assure la bonne marche de la superproduction et admire le maître sans restriction. Inutile de s'enquérir du style du spectacle, tout essai de classification effarouche ses affidés. Каждый человек свое мнение, каждый воспринимает, понимает его хореографию по-разному. И тут нельзя как-то однозначно. Мое мнение нет, это искусство, а искусство не знает пола. La vigoureuse énergie de Boris désarme la critique. Et le curieux magma de mafieux, de starlettes télé et de gardes du corps qui compose le premier cercle de ses fans ne semble pas soupçonner qu'il puisse exister d'autres spectacles sur Terre. Sa générosité est d'ailleurs bien établie. Il lui faut tourner à longueur d'année à travers l'immense Russie pour faire vivre son entreprise. Ce ne doit pas être amusant tous les jours quand on se retrouve à Barnaoul ou Arkhangelsk. Mais Boris s'est aimé et se sent investi d'une mission. Я хочу, чтобы музыка Франции и музыка России звучала красивым хором, красивым органом чувств, любви, удачи и благополучия всем семьям, которые живут не только в наших странах, но на хрупкой маленькой планете Земля. Хватит резать, все. Я думаю, что 21 век – это унисексы. Здесь нельзя делить мужской секс, женский секс. Я думаю, что люди должны делать друг другу просто хорошо. В этом есть секс мой, сценический на сцене секс. Но, наверное, скорее делать сценический секс на сцене, а потом этот секс со сцены спокойно переходит в публику. Это магия. Это Копперфильд, okay? Это Эдит Пиаф, это Алла Пугачева, это Чайковский со своей музыкой, со своей шизофренией. Это Пикассо, вы обратили внимание, да? У меня фрагменты его картин на сцене. Это Шагал. И Боря Моисеев. Это все секс. Только он выжит. Из 20 века выжит. Certes, mais à défaut d'être artiste, la folle est toujours un monstre. Superstar d'un conte de fées en laser et playback, Boris ne se demande pas pourquoi son public le prend pour un prince charmant, alors qu'il se rêve comme une grande fille toute simple.